Shikatalo regay titi edishi ni bakhaktei haste ni jo tolukono khani hamjangma tai chi baya faro. Taklai ni bishi norong ni bagai hamjangma tai hamari bai kublung ngai tongthang. Obongka amtai suronda borma sangkorong soy khayga jagao tai aroni jokpuni tai je বিশেষ খাইয়ে বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত যে খানানি বাকি প্রপোজাল জাখা আজাগানে এফেক্টেড এরিয়া নি টিপ্রাসার বরব সই খেলাইয়া বরং সইনাওই জন্য সইরওই অব কাইসা রিপ্রেজেন্টেশন জাখা त्रिपुरानि गभर्नर गाउन बागै अजागाव आं फिलन साग्रानाय आं अजागाव बनो एड्रेस लायके आं साबजेक्ट हिनि सायखिने टू द ऑनरेबल द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा Agartala Tripura subject gangangai objection to the proposal for the creation of a new urban local body Bisramganj Nagar Panchayat under Bisramganj subdivision under Bishalgarh subdivision Shipajula district Tripura obong kanganga ani objection letter kauni bagai obong kamohai je Bisramganj amsoi বিশেষ করে আমতলে এডিসি ভিলেজ দङ তাই বিশ্রামগঞ্জ পঞ্চায়েত দङ তাই চিচিরিমাই পঞ্চায়েত আর তিনটা পঞ্চায়েত নতুই তাই একটা এডিসি ভিলেজ আপন নতুই মানে তামনি নগর পঞ্চায়েত কারণ বেশি যে এডিসি ভিলেজ ন যে নগর পঞ্চায়েত যেটা খালাইনা নাই মানে আপন আনি গুড় আপত্তি বিশেষ করে नों नगर पंचायत खायगैयानि कुनो गाबा करे तामहा आपत्ति करे ताऊ गांगांगांगाय एडिसी एरिया नो जनरल खायमांगला एडिसी एरिया नो एडिसी तोमिनो नो आबनो नगर पंचायत माखाने अबं खानि जेता आपत्ति तै आनि जेता ऑब्जेक्शन एडिसी एरिया नो जनरल खायै खागैलाङै जनरल हा खायै आबनो যদি সে নগর পঞ্চায়েত খায়গাंगांगाय आबं गांगांगाय आनि आपत्ति তাই যত তীব্রাসনীন আপত্তি তংনা নাংনাই এবং তংখাংখাই হিসাব অবংখা আনি যেটা রিপ্রেজেন্ট তাকাইছে আমার জায়গাও কোনো জায়গাও অনারেবল গভর্নর হয়েছিল কিন্তু ফিয়াবা আগে सोंसेयाव हिज हाइनेस बा हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर ओमफ्राय फियाबा बकाइसे स्टेटमेन्ट रखा सिने बरमना गभर्नर त्रिपुरानि जे राजभवन सालायना नथायो गा राजभवन न बल साका abo kaisa kingdom related meaning aboni bagaiनो tabo jehetu democracy related meaning khlai abono kharjaknai ebong aboboni bumungka lubobon already bor somse gaun bagaiनो a democracy মানে tamna system ono jehetu prime minister no honorable sri kai home minister no honorable sri kai home minister na andar su governor kai bono jong jeta king related ba kingdom related meaning his highness tai sina nanglia gangangai jangbono democracy related meaning no honorable jong thebai sina nangnai ang honorable odago suru khlaiya tai ang jodono nai jong tinen chimi ba tabu ni chimi jangbono tai his highness ba his excellency siyawi democracy meaning no bono honorable chicken sanai obong kake ani personal view gauni bagai tabu copy rizaka chief minister তাই আরবান সেক্রেটারি তাই আরবান ডাইরেক্টর তাই ডিএম শিবাজলা তাই টিটিএডিসি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাই ডেপুটি সিও তারপরে ল্যান্ড বনব জাখাকব গাবनि बागैनो आं अर साना नायमानि गामहाय नगर पञ्चायत उन्थों आनि गुण आपत्तिख्रै municipal council anikuna unthang abo anikuna apattikrai city corporation unthang anikuna apattikrai kintu o ha adc area untongna nangai abono na adc area ni sakagai general play mangla abo mangkai ani apatti abono ani objection adc ni jagano
general khainai tai tamnai general ni jagano ADC khainai abo provision ta tabuk jodi se kono jagao tipra saro tabu ram side kosbani ko ayamu kosbani ko ba tabu ram side enene wande guri jak tipra sela kani ko abuno jodi se ajar ni tipra saro sungno o শিক্ষিত না দ্বারা জন্য প্ল্যান দিই নাই সরকারনো রিকোয়েস্ট খাইকান থাকায় বা সরকারি ইচ্ছা খাইকান থাকায় বরফন এডিসি এরিয়াও ইনক্লুড খাইকা গেতা উরং যদি এডিসি এরিয়া আজাগাও যদি যে জেনারেল গোबां মানে ওয়ান জে गोबां খাইতা আগুনবো যদি যে বরফ ইচ্ছা খাইয়ে জন্য जों এডিসি এরিয়া তংয়া জন্য জেনারেল প্ল্যান দিই থাকায় আবু এটা কিন্তু হাইবনা আলাদা আইনি ব্যাপার আইনি ব্যাপার বলতে এক্সক্লুশন গাতাই ইনক্লুশন অ্যাকচুয়ালি আগুনো কাইসা ফেনকা 2015 অংখানা আনি খুব ধারণা ডেলিমিটেশন আজারাও অংখা আজারাও বিশেষ খাই বিশ্রামগঞ্জ এডিসি ভিলেজ পুরা বাজার খবই আগুনো বড় কেস খাইকা জেনারেল হতলাঙ্গানি পাবে এটা পইলাও গাঙ্গাই আবো বড় খারিকা কারণ আবো এডিসি এরিয়া আছে গাঙ্গা এডিসি এরিয়া না তাই আবো জেনারেল কিলামায়া আবো এটা খাই কেসো হারিকা শুধু আবো চম্পকনগর কাইছে তাও যে চম্পকনগর বাজার সহ এটা আয়ান যে তামখামো দেবেন্দ্রনগর সহ আবো বো এডিসি এরিয়া তো গাবরু ও বিশ্রামগঞ্জ আবো সেমকেন কেসো গপুইলাও হারিকা তো হাইবনো বরংলে পয়সা দংলে তেওইসা কেস লাইফি গাंगांटे आफ्रुं गांगांटे बरं चिति गेत्ता कैसा फेन गांगे ताबु जे ओ जे বিশ্রামগঞ্জ नगर पंचायत एरिया विशेषै पुष्करबारी ओ पुष्करबारी के तां फैका जराव सीपीएम खानिराव सिनिति प्रासादा पुष्करपारानि सीपीएम खानिराव ताई उ जे आगे डीएम ऑफिस आपातत अस्थायीभाবে খাইয়া দিবা আপনি উপলক্ষ দশরথ পলি नै বুম খালাকে বড় गांगांटे 8-10 रड पलिओ तंनाय जेता तिब्रा साराव सीपीएम खानि रक्ता बरफ सयरखा जोंबो जेनेरेल एरियाव थांनाय जों एडिसि एरिया तंयाना इनका आबु गांगांटे प्लास पयनानै थांगा उ बरफनि बागै इनका आ जरानो उ जे एडिसि एरिया पुष्करबारी आ जे तामनाय दिनै 10 रड पलि आवतलाङै थांगा गयां जुकुकुर थाखाय साथंखौ हारुम पारा थाखाय आबो गांगांटे बरफ ताम थाखाय आजागाव जेनेरेल दं गा जेनेरेल दंमोन बागै आ जेनेरेल एरिया सिमितलाङै थांगा किन्तु आ जागा ताबो आइनि बीएससी चेयरमैन दंनाय राजीव देवबर्मा गांगांटे बनि काका बरनि जागा दं आबो गांगांटे एडिसि एरिया के किन्तु हाइबनो ताबो ताम थाखाय बरफ ओ जागा जे नगर पंचायत बरफ जे प्रपोजाल सिनांगा ओ जागाव 80% मिस्टेक दं माने दादाल खालाय बरफ प्रपोजाल सिनामानता ओ जागा नायदि बरफ इको पंचायत सेक्रेटारि रमे सय बीडीओ नि सय आबो हाइके बरफ हाइके कागज सिनामलाय दं हाय माने एक्युरेट एक्जेक्ट न करे हाय যদি যে অমকুটো কেস খাইকান 100% বরফ মনো বরনি অম क्वालिफाइंग नि बागै बरनि रोकाबो करे गे किन्तु ताबो तो कुट केसो थांया गांगा आबो तो उकिल जास्ट स्टडी खालामनायले और पहाड़ माने तामाय मिस्टेक तार माने ओदागो एडिसि एरिया नो इनक्लूड खाय अनऑफिशियली बरफ मैप्स नामै आबो इनक्लूड खाय आबोके ताव कताल मैप खानाय दङ जे आदिप्रासा पारा रबो दिप्रासा नि बे एडिसि नि बिसिमो जे खेतो दंनाय बरफ करे खेतो दङ ताबरम चिदि इटबाटा नि पराय आलि सामुला नि दङ गाय ताबरम चिदि ने आगे टीयूकेस नि जनरल सेक्रेटारि अंकल एनके निशिकांत बरनि पारा बमि जे खेतो इटबाटा करेगा आ खेतो बियान ताबो जनरल खपसा बा आबहाय प्रपोजाल आजा के मंखा काइसा उ एडिसि एरिया नि हानो बरफ खागैलाङै कमिरिनानि एवं जनरल बारिनानि अपर आबो ब्रमसि पुइलाव जेता एडिसि बाहायगासिनो दं 10,477 বর্গ কিলোমিটার মং আগে বয়মা পরিমাণ আরো নিবিসিনো প্রায় 60,000 বেশি প্রায় 60,000
বর্গ কিলোমিটার নাকে এডিসি তার মানে no 60,000 ni bisi exact ang record tahu na saimangla kabo tamnai nini kabo ni record mai angkai piawa 60,000 ni bisi angkai 10,000 ni 10,500 ni bisi ba 10,000 bisi no 60,000 thang angkai itu itu tong 3,000 kilometer na 3,000 বর্গ কিলোমিটার abong kha general area jeta plain area angka tabung rom chini 60,000 ni bisingo ajaga forest area tongo 5,000 বর্গ কিলোমিটার tabu edisi area kabang khani phono hui dong hachi do কিন্তু হাইপনে একজ্যাক্ট জোর জায়গা নাঙ্গাঙ্গাই জেনারেল এরিয়া আনছেপনে এডিসি এরিয়া কম আর 60,000 ni bisingo 5,000 যদি সে আরে পঙ্কা রিজার্ভ ফরেস্ট খাঙ্গাঙ্গাতে 2,000 সে দংলাই जों ताबो जाता नेटारो बा जों ताबो चिनि जागा एडिसि एरिया गोबां है दङ किन्तु जों बन्दगो नांगांगांगाय खम माने दङ बोसोर 2,000 বর্গ কিলোমিটার ताबो रम चिनि 5,000 বর্গ কিলোমিটার को गांसना 5,000 বর্গ কিলোমিটার को बा 5,000 বর্গ কিলোমিটার मालिक आबो एडिसिया आबो स्टेट बुया आबो का मिनिस्टर अफ फरेस्ट बनि जागासे आबो नङाबो जे कोनो समयफोर अकुपाय खालायनाय नङाबो जे कोनो समयफोर इउज खालायनाय गांगाथाय मिनिस्टार अफ फरेस्ट नि नों पारमिशन नावैसे कम्पेनसेसन नावैसे नों इउज मा गताबो जागाते हक दङ 2,000 বর্গ কিলোমিটার बिसिङाव ताबो 1,500 বর্গ কিলোমিটার তো দম तमिया सन्देह ताङै हिने टीएसआर जे 13টা ব্যাটালিয়ন का কয়টা ব্যাটালিয়ন 13টা আর 13টা ব্যাটালিয়ন বিভাগনা এডিসিনে খাওয়া एडिशनल हाउ बोलतो कायसा जे काबता माय फर्स्ट बैटेलियन गोकुलनगर बादे ताइ बिवन एडिशन दुर्गा चौधरी एडिशन सेकंड बैटेलियन हेडक्वार्टर दुर्गा चौधरी पारानि परे सबलेना एडि बोतो एडिशन आमने तामे टीएस ने हेडक्वार्टर आजागा जागा थांखा ताउ बीएसएफ आसाम राइफल आबो हायके खाय गोबां मा जागा नाजाबाय दं आबो हायके खाय इनका आजागा बर बोसोर जे जागा नाजाबाय दंका आजागा 500 বর্গ কিলোমিটার বেশি না জানি তো নানি যেটা অ্যাপ্রক্সিমেট আং হিসাব করবেন না আনবাকি 1,500 গা 1,500 নো অমরং হাঙ্কাঙ্কাই মাইনাস হই তো ফ্রি চিকন চিকন লাস্ট পর্যন্ত হাঙ্কাঙ্কাই তিপ্রাসানি এডিসি এরিয়া জিরো থাকি মানে জেনারেল এরিয়া অফ ফরেস্ট ল্যান্ড তো আনি জানার মধ্যে জেনারেল এরিয়া ও ফরেস্ট ল্যান্ড কারণ বিমন প্লেন ল্যান্ড অবশ্য যারা ও 1% পর জেনারেল এরিয়া ও যে ফরেস্ট ল্যান্ড দङ আবো হায়ান জানার মধ্যে সারা ত্রিপুরা বিমন প্লেন ল্যান্ড तामी गांगांगांगाय आबो बाहिन चक्र माने आबो बो कासा चक्रांत दं ताबो ग्राम छिदे जम्बुई जलानि कक्स जम्बुई जलानि सिमी यां फाइगां गांगांगाय तागार जला सिमना फ्लायै बा तागार जलानि आयां साका गांगांगाय जतनो आरे किन्तु तागार जलानि परे गाबर देमै दिनै यां जोगेन्द्रनगर पर्यन्त आ जागा गांगांगाय खाजा abong hangangkai tamo hangangkai agi to gaboti porjento boro dongla ke yang bagainya abono jutlen khane bagai baba ke khane bagai khasa kasha abo porikorbo ke kintu tabu jokhon phaikya abong hangangkai are bibani proposal ja abo hine ang khana ta jahari bhishot pai ke mane tamnai are khane bagai proposal ja ke tabu hangangkai abo गाबरदी लायै गाबरदी पर्यन्त अब आरे पनि फाइफाइबा अब नाके इन फ्यूचर अब हाइनि मानता जों जदि सतर्क करिया आबनि बङैनो जारा एरियानि नेतारा बिशेष एमएलए बा एमडीसी फोरा आबनि तै किसा कुथु केवान सबै आ साहित्य बरक इम्पोर्टेन्ट ना किन्तु ताबुसु जरा आनि जाना मते किनि एमएलए बा किनि नेतारा आबनि तै माने आसे इम्पोर्टेन्ट अब बेताबु किनि अनिमेश बाबु फरेस्ट मन्त्री दं जों साइबानो माने बना तो रेकर्ड दंनाय एडिसि एरिया बबोसे फरेस्ट लैंड दं एवं जेनेरेल तो दं के आबो बनाते बहि का दं आबो हाइके जदि से माइ खांगांगाय डिटेल रेकर्ड ताबसु जाराव माने आ जागा बेसि एडिसि एरिया व जोटलेन दं माने वान सुनिया तेमनो जनरल एरिया और जोटबा फरेस्ट करी हिंगांगाय एडिसि एरिया और जो फरेस्ट दंना आपलो तो डिपार्टमेंट दं ना यदि आबोना डिपार्टमेंट माने फरेस्ट लैंड जागा बा वाससे आबो हाइसे माने आबो कोनो डिपार्टमेंट होय आबो डिपार्टमेंट या माने फरेस्ट जागा नांगा आबो मिनिस्टर अफ फरेस्ट नि सेंट्रल गवर्नमेंट नि जेटा अंडर अफ मिनिस्टर अफ फरेस्ट नि तो डिपार्टमेंट बरमनि अंडर आबो स्टेट नि अंडर बकरि एडिशन अंडर बकरि
এবং এডিসি বানাংতং স্টেট বানাংতং যদি সাবনা ইউজ খানে থাকা থাকাই থ্রু স্টেট yang angkai ba through ADC abo direct nang মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ni মিনিস্ট্রি অফ ফরেস্ট ni abo nang পারমিশন মানানাই এবং বড় যদি সেই চাকরাকে নন রিমানো কম্পেনসেশন বড় সানাই নাওই আবার আবার যে एग्जांपल খমন ni যে সিআরপিএফ কেম দङ abo বড় কম্পেনসেশন দই মানা ani কিছু জানা মতে তা যাতে গোबां অফিস দङ তাবরন যদি খমন ni কতগুলো যে অফিস লাগে আজাগাও বাক্সা মার জাখনে আন কিন্তু ডিটেল রেকর্ড বা abo হাইতা নুগিয়া কিন্তু আন যেটা খামানি তা এডিসি না হানো সেগই নামানি নুকলাইতা abo তাই কোন আজাগাও ককবাং সাজানা গরে আবার বুসিয়ান জানাই করে আবরন যে হাইওয়ে যে এডিসি এরিয়া নিতলাঙ্কা তার মানে হাইওয়ে নে যে ইয়াং নগর পঞ্চায়েত এরিয়া কাঙ্কাই বা হাইওয়ে নে তাবরন যে ইয়াং বিশিং কাঙ্কাই abo জেনারেল সিনা তার মানে আজাগাও আন সাজুমো সামানি আকো কিসা কিসা কে যে আবার কে উঠবই তাও যে লাখ মানে তামাই বছর বর্গ কিলোমিটার এডিসি এরিয়া তো abona কেউ সেমি যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আসুক নাই তাও যে সিপিএম নামলো বলতো আগে জোট সরকারও তো আবার আছে সঙ্গে মালান লিগে 5 বছর কাই তাবো যে তামাই দিনে মাথা হতো নাওনি সঙ্গে সিপিএম হতো আপনাতে কেউ মাথা কামিয়ে এবং এডিসি নি পুরা ম্যাপ সেট লাগে এডিসি ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট দङ কিন্তু পুরা ম্যাপ সেট লাগে কাই 4 বছর সিগাं সুবল দেব বর্মা হनै টিসিএস অফিসার ব ল্যান্ড नि डायरेक्टर ge bapro ano sabo je tamai apro bo map de khlai aba ke edition eta ari boslami rohka gabno phasan কিন্তু abon je soran ke ba ba ke ge tabu je nang je ta samane abon oi bisram mone post korbare joku korba je সমতল এটা কাছে তাম সাইড কাম মজার ব্যাপার ছিল ও জায়গা যে কাছে পারানি বুমং রেখা আ পারা কস করে তাম নাই আবা পাথালিয়া ঘাট এডিসি ভিলেজ তো ga pathaliya gat to pro edisi area abu jatam phage bo a jaga o suye pathali hine a area ko bum sikre tar mane o pathaliya gat ni edisi village ni jata jaga no porok na hare abu kaisa bum ko tali rekha tar mane abu investigation phage kan ka abu tatal ma jan ge jengle tam phage jeng hai na chiri chimi dong রাজনৈতিক ফাইজানা না ভাবে কিছু পলিটিক্স খাই আসল বিশিং গুড়া তাম মি তকা আপনাকে সিনা বনায় থাকে baksan thangke manase khlale tolai gan bak an question ke mahse tabu rok sang hano hamza to hano hamza undang kai sang politics no to bisi hamza ko na hano da hamza ko ni tanga dini omo ke edisi area ni tlana nai to mane a jaga jodi se ke bo mana khlayo gan kai tam busi mana khlai এবং যদি সে আহানো যদি সে নারাংনানি থাকায় আ জায়গাও जों जेसा राजनैतिक फाइथों सिपिएम कांग्रेस बीजेपी जतना आबनो तो जों थांजाङै जों आपनो प्रतिरोध खालामनो नांले इखौ जागा जुदि से तामनाय महायके गावखौ खुंनाय महायके खायजों अबनो सुबुबेरनाय नरक साहस दंबे फायि हाय हिलाके बाहायनो आरो इलेक्शनाव फायनो जनगणनाव जतना पाब्लिक नाय दं हाय बिचार खालाय कारण ताम हिंदी बड़ बड़ साहब है नेता साहब है पाब्लिक तो नहीं है पाब्लिक तब बेनिफिट तो नहीं बीजेपी सरकार फैब बेनिफिट करी सीपीएम आगे खाई बड़ बड़ बेनिफिट भी तिब्रासन स्टेट ताबुक जों हाथ फाने दं रो जोंबो 5 बोसोर लाइदि दं जोंबो बेनिफिट भी बेसिनि जेता वान सुक माने वो जेता माने बास्तवता बायता मिल दं जों जतन छेम जों दं जतन चेयर नि बागै राजनीति जतन बोर्ड नि बागै राजनीति आबो रकम जों माया खानाय এবং जों अबनो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय जों गुरुत्व मारनाय এবং जों अबनो जों गथ'के मावनाय गावनि बागैनो जेता क्वेश्चन जों माने आबो खायसा एडिसि एरियानि जागायाव थागैना तबे आंनि आपत्ति करे नों माने नेशनेल हाइवे आंनि एरियाते खालायदों किन्तु हाइबाना आंनि जे आगिनि मेप नों सगरगै मांला आंनि क्वेश्चन गाय आंनि नायमानि खामो नों खालायमाना नेशनेल हाइवे आंनि कोन आपत्ति करे किन्तु आंनि जे आगिनि आरि दं माने आरिनो नों हाइके बारि दै मांला आगिन जागोन मा दं आबो सानो आपत्ति ताई नगर पन्चायत खालायदि सिटी कर्पोरेशन खालायदि ताई नों तामनाय दिनै म्युनिसिपल काउन्सिल खालायदि आंनि कोन आपत्ति करे एडिसि एरिया खालायमाना ताम खालायनो बने जे क्वालिफाइड बा बने क्राइटेरिया फिल आप खालायगोन जोंना अजाना जोंना एडिसि एरिया के खालायनो हानाय दं तावरो जेरै मानदाय
पपुलेशन दङ क्वालिफाइड नगर पन्चायत खानायनि बागै नि आखेबा मिउनिसिपल काउन्सिल खानायनि बागै दा आवाय कयेक्टा दङ दाउराम चिरि करबो कासे साब डिविजन हेडक्वार्टार आउ नगर पन्चायत नि मानो किन्तु आ करबोनो नों जेनेरेल फाइकां खांखांखाय आबसिम नगर पन्चायत नि मानो यावले शिक्षित एरिया मानगोन नगर पन्चायत नि आव हायदो यावले आबाय এই মতা আউনি বাকি যে সাকবা নংতং যতন সদরকম তমে রাজনৈতিক কপতাই রাজনৈতিক কপতাই নং খাইদে বিজেপি নং খাইদে আমরা বাঙালি নং খাইদে তামনাই কংগ্রেস নং খাইদে তামনাই সিপিএম কিন্তু দখানো ভালোই রাজনৈতিক খাইকে আবো ঠিককে আনি মতে হাজি গাউনি বাকি দফা কমর থানি ও রাজনৈতিক খাইনে আর নেতারানো দায়ী গাউনি বাকি आं निजे बिसिं देवर माले आं देश राजनैतिक खाइदों আমরা বাঙালি খাই মানো কিন্তু দফানো ভালোই আমরা বাঙালি খাইয়া আমরা বাঙালি খাইনা আরে দফানি ইন্টারেস্টনি বাগै আনি দফানি বাগै আনি হানি বাগै কিয়াবা দফানি স্বার্থনো তেख्लायै आंहा बागै তারপর যে বিজেপি आं पयला বিজেপি খাইয়া বিজেপি মাইয়া याखर का कारण तानि सीआईबी आउसिन बागै अथच एडिसी एरियानि एफेक्ट खाइलिया दो কিন্তু হাইবনা সেবি এপ্লাই খাইগা জানাল এরিয়া পকরিয়া না বতে খাই কিন্তু হাইবনা আ দিমানো তুই আপনা সাজা আমি আপনি লাগি আউসিনি বিকাশ বাবু আনো রিকোয়েস্ট খাইয়া আরে কিসা কাহাম সাম তানে দিবসন না তো বনি রিকোয়েস্ট আন খানে হাই সেকেন্ড টাইম দিবি কিন্তু তাবসু যারা দিবসনে হামপ্রাই বা দিবসনে কাছে মুইতো খাইজানে হামপ্রাই আনি মকল কয়া গান বাগৈ তাবসু যারা যে এডিসি এরিয়া মেজরিটি ফাইনাল বাগৈ তিব্রাসার বিজেপি ভোট দই মেজরিটি ফাইনাল আবো হাই সামো তাবসু যারা বিজেপি খাইয়া আবো মুখিয়া তা আবো নাম ছিল কংগ্রেস নো ভোট বুফরো কষ্ট হইছে তামনি বাগৈ 1984 সনে শিক্ষিত লেখা কংগ্রেস রমানি পরেস সম্পূর্ণ ভোট আউন পরে তিব্রাসার টিউজিএস নো आटगिरी नारनाय के बकरेगा टिउजिया सागा कांग्रेस न भोट तामने माल शिक्षित चम्मान का रोखा आबो बबो ताव ठीक আছে न्यूनतम जेता आवत बीजेपी नि दाबिया आईपीएफ नि दाबिया तिब्रामथा नि दाबिया आम्रा बाङालि नि दाबिया आबो सीपीएम नि दाबिया आबो कांग्रेस नि दाबिया जेता एनसी हिल बाय कार्बी आलम डिस्ट्रिक्ट नि बा कार्बी बाय डिमासरक सिलाइतिने रक एग्रीमेंट खालायै 2012 फाइनल खाया आफ्रो सेंट्रल गवर्नमेंट बरनो गसिका बीटीसी नि दासो बरो टेरिटोरियल काउंसिल नि दासो नरक नि एनसी हिल बाय कार्बी आलम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो अपडेट खाने एवं आ अपडेट से बिल सनामजागो 125 दङ बिल लास्ट टाइम हांकांकाय जतनो नरखे सावन ने बीजेपी वानसुका बरनि पॉलिटिकल बेनिफिट नि बागै किंतु वानसुकनो ताबो प्रपोजल सनामजाका 125 amendment bill आबो सनामजाका आबो हांकांकाय आ जागा हांकांकाय जत नॉर्थ ईस्ट नि जे 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं ताव मिजोरामो कथां हांकांकाय आसामो कथां ताई मेघालय कथां ताई त्रिपुराओ कायसा 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबनो इंक्लूड खालामनाय आबनो अपडेशन खालामनानै 125 नम्बर ताबो बिल सनामजा आबोंखा फे गावनि बागै नाय मागि जे काना मागि बालो होय आवफानो जदि से एडिसी बुटनि सका जदि से 125 तमनो इमप्लिमेंट थायगान कांकांगले आउ तिब्रा सरक आं किसा बरब चिन बागै वानसुकानि बुट दिबा किंतु आबुनि इमप्लिमेंट थायो उलो रवान हनै जेता सावै तिब्रा सरकनो बुट नै माना बा तिब्रा सरक बुट नावाना आबोले आं बिश्वास खाया ताकासे तिब्रा सरक बीजेपी हाबो आं एंकारेज खायनाय किंतु तिब्रासर बीजेपी हाब माने बीजेपी बुट होननानै बागैया आरो बिश्वास थाखायसे दामखौ बहगनि जारती मा हाबो रांनि जारती मा हाबो एबं आंबो एंकारेज खायना बीजेपी हाबदि रांनादि रांसादि कक्रै एबं आबो मानथायबो दङ जेताव सरकारनि रां आबोले सावनिबा नों आं टैक्स माने रां सबले आबो बीजेपी गभर्नमेंटनि रांया केबनि रां जों टैक्स माने रांनो सरकार आ टैक्स नि रांनो जोंनो डेभलपमेंट बागै जोंनो आरांनो सिनि बागै हामप्राइन बागै संगठन गाबो चिन रां सबले आउ केबनि बुफानि रांया केबनि व्यक्तिगत रांया कोनो पार्टी नि गाबो बन्ना नायनो
কারণ বাকি নাচ না দিই চাচাদি কিন্তু আংখা খাইও ত্রিপুরা সারক মুদুজা খাইনাय जाता बाहाय बिजिबि सामुखैको आं बागै बिजिबिरनो बुद्ध थक माथाया ताबो कांगान व्यक्तिगत माथा हामबाय तब त्रिपुरा त्रिपुरा हास्टेल যত ओरिजिनल पार्टी जे खायतमान बा आसायतमान विशेष कलाई चुनुका 2009 नि आईपीएफटी एडीसी जे एरिया नति टिप्रालेन सानो टिप्रामथा सानो ग्रेटर टिप्रालेन आपि हाय हानो सि सानै जबा खाय दङ हानो सानै सि पॉलिटिक्स खाय दङ कांते अब एडीसी हा जे तमानि से तरक तरक खसरै दङ काय पॉलिटिक्स जे हा सानै पॉलिटिक्स खायमन ता मीनिंग तो मिनि एनालाइसिस बाहाय आरो कोनो मीनिंग करे ताऊ जे हा सानै दमने आलादा स्टेट हनि दमने कोनो मीनिंग करे दुला बुकसाओ माने दुला बुकसानो बसांगो खायता माहासेकले कारण निना हासो करिखा जे जागाव ताऊ रम छिदे 7000 वर्ग किलोमीटर छिना हा हनि दम छिया आरे से 5000 ने 2000 से आ 2000 बिसिङो 13टा एडिसी माने तामने टीएसआर हेडक्वार्टर लेके ताऊ बीएसएफ हेडक्वार्टर थैना नाय दम गोबांमा निने तामनाय निने आर्मी के हेडक्वार्टर थैना नाय दम आ जागाव ताऊ जे महागे नगर पंचायत खलाय ताऊ नं सागाव जे तामनाय जिरानिया ने जे नेशनल हाईवे खलाय मानतै आबो हागे गोबांमा जागा कमी दम गागन नं बहुत जागा न तै 500 वर्ग किलोमीटर न तै जन आलादा स्टेट ना गाउन बाके जे ताऊ सानै दम आबो मिले दा काहे ग्रेटर त्रिपुरालैंड एक्चुअली पुइलाव आं बुजिमानि ताऊ जे उ जनरल एरिया फन तिब्रासा बुथुमनो तोइ तुबुनानि आबो सां बुजिमानि किन्तु ताऊ छिनि बुबग्रा साका खाग्रासुरि बान्दरबन रांगामाति न तोइ खे ग्रेटर त्रिपुरालैंड आबो का वास्तव आबनि कोनो मीनिंग करि हाइछि गावनि बागे आबनि कोनो मीनिंग करै এবং খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি ন তুই কোন সব গ্রেটার ত্রিপুরালैंड মায়া 100% आं आबनो तामनाय ग्यारान्टी मान हाइछि এবং आबो आंगाय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नि थाखा गान बागे आ जागाव जे तामनाय आबो हाके ग्रेटार त्रिपुरालैंड छिनमनो नाबे तबे ओंनि मानो ग्रेटार त्रिपुरालैंड मिनिंग महाय थांगाय तावरन जिदु कस बादम बा तावरन जिदु जनरल एरिया बिसिमो तिब्रासा पारा दं आब्रनो खबर ताव जेमन एग्जांपल बोरोलेंड ताबुक yang आसाम बर्डार पर्यन्त गरं खानि खनावा बबा हायके ताबु yang मा सानो वान जे दङ सिलचर बा आ जागाव ताबु गम छिदे चिनि बररक बा चिनि आ तांनाय रियां बा आ जागाव चिनि बररक yang बखाक दङ हायके गाबा हायके तमनि जागाव बरक एक्सटेंशन खालाय हरना गाम बागे जे जागा तिब्रासा दङ बा बुकुंबार दङ बा बरया फना आ जागा त्रिपुरी जाति दङ याके रियां जाति दङ आबुनो बरक आबु इनक्लुड खालाय गाबो काचा पॉजिटिव बा आबो हाके नै मानो हायि किन्तु ताबो ग्राम छिदि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस खायै कायसा स्टेट माने आबो हाके अवस्था गाउन बागे आबो तिब्रासा आंगा सानै गावसे हानि बागे तिब्रालेन नि बागे इसे एरेना थिसि तिब्रालेन सानै दं गाके ताबो जे हा प्लान जागे दमने एदिसि आं जयनो तर जनरल खाजे दमन इनके बरकनि पॉलिटिकल स्लोगान से एदिसि आं जयनो दि खायनो आबो खसर जातो मोने तिब्रालेन सेक्रेटारि दं सिबले इनके ताबो आबो दि लेबो ताम नि कसे ताबो जों ताम होनाय ना ताबो ने आप एनालाइसिस जे ब्रो सुदु पॉलिटिकल व्यक्तिगत पॉलिटिकल बगै खाय हानि बुंबाय आं हाय दाबो हाय नाव नों साइदं खाले आबनो तै नों साइदं खा जे तामनाय जे आबो कारण तानि माले ताबो हासो खसरि थांगा गां साइदं साइदे 2000 वर्ग किलोमीटर 500 वर्ग किलोमीटर फैके अब 500 वर्ग किलोमीटर गान तै जादों राव का 500 वर्ग किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर फैके आबन तै जादों स्टेट खाले आउन बागैनो अबनो तै से इम्पोर्टेन्ट ना कारण नों हा सानमानि साथे साथे नों अबनो तै इम्पोर्टेन्ट या गां नि हासो कमाय थांगा गाय नों बनो ताबो गम छिदि 500 या 100 या 0 फन थांमानो बे 0 थांगा गाय नों बो मेप न तै बो हानो तै ले नों आगला स्टेट सनानैबा तारमाने आबो नेगेटिव बादे कोनो करियाबो तो आबो शुद्ध पॉलिटिकल फाइदे नि बागै सिबो कक साइड दङ এবং पॉलिटिकल फाइदे नि तेकाय नों सागा 2009 नि खिमिति खाले 2 आईपीएफ ते आते माने 2026 আছে तांका 2009 नि खिमि गांगा गाय वन डिमांड का आ वन डिमांड गांगे त्रिपुरालैंड आ त्रिपुरालैंड गांगा गाय तमो आलादा राज्य एडिशि एरिया बेस किंतु 2026 न आईपीएफ ती
মানে হাইনা হাই সেকেন্ড টাইম 2006 2006 abung hangkai INPT ni kagai INPT o tamai 2000 IPF timang macha TUGS sebagai nga IPF timang man bagai INPT ni gisun ya darok satisfaction bagia abun poreng ka borong sokro klai ajago 2003 hangkai IPF ti surmarangoi NSPT ka NSPT CPM ni support nawi tawrong sida jaro buddho deborma tabu je tibramo takhanai buddho deborma muloksan deborma tabu korom sidi yabo haike khlai apro chini dasi ya botongai botongo mabo haike khai boro NSPT khlai CPM ni support ADC sungkal pula hirendra tripuran kha CM aun pore hirendra tripura thangka aun pore thangka tabu dongkha buddho deborma ex BSF DTR hangkai abun sesakan ke da debrotong ka da debrotong poren haki kripa mohon poren kahina da debrotong 3 bar selaikan da abun pore tamai ini hirendra tripura NSPT ni hangkai yang hangkai tamai ini CPM ni support korang ka bagi sarkar gotong kan 2003 pore hingga jaga tanggung jaka 2003 hangkai uji TUGS ni pan khanero borok khanai TUGS ni bumurulia INPT ni bumur enggak INPT ni komite selajari 3 বছর ni pore 2026 abo heke 2006 মানে তামে কমিটি রিফর্ম খা বা কমিটি বাই ইলেকশন ডিসিশন দিন খা আপরু এনসি দেবরম প্রেসিডেন্ট মালিয়া চিনে বড় মনে বিকে রাখল প্রেসিডেন্ট খা আপরু প্রেসিডেন্ট মায়াঙ্গই এনসি দেবরমা বিক্ষুব্ধ হই হরিনা দেবরমা নতুই বড় IPF দিবি হানি কাতাল আতই ফেবিকা কাবো হাকে ইনএক্টিভ ভাবে 3 বছর চলিবে আউনি পরে গাঙ্গাই কাইসা জায়গা ফাইকা ফাই जों কাইসা আলাদা রাজ্য সমাজ শান্তি নাই আবনো বুমুর লাগে টিপ্রালেন গা টিপ্রালেন বুম গাঙ্গা আলাদা রাজ্য গাঙ্গাই আবো পলিটিক্যাল কাইসা খানাতা ওয়ার্ড নি থাকা গাউনি ভাবে সরাই রক আবনো অ্যাট্রাকশন কা আলাদা রাজ্য সারা শান্তি কে লিয়া আউন বাগৈ যে ত্রিপুরালেন নি দাবিও হাজার মানে লাখ লাখ চিনি ত্রিপুরা সারা সাপোর্ট খাইয়া 11 दिन তে আমাদের রোড ব্লক হইবেন পরে তাই ত্রিপুরা সারা 99% সাপোর্ট খাইয়া 2018 hangkai tamai BJP bai paijagoi borok 20 ta seat bong ni thebaro tongmani borok matro 9 ta seat nawoi BJP na 11 ta seat duoi ang bul da sai tongkhang semi atam kha ang obhai ma tongo 9 ta seat IPF ti tai 11 ta seat na ga BJP ST abo age roi borok kaisa phelangka 8 jona MLA kha 8 jona MLA বিভিন্ন খরমি মন্ত্রী কে এনসি দেবর্মা হা মন্ত্রী এবং মেম্বার জমাতি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার অব হাইকে খাই 2018 মন্ত্রিসভা গাঙ্গাই जों আলটিমেটলি তাম নুকা তা কাছে অর্ডার নো এনসি দেবর্মা নে আমালো মহাইকা হা মন্ত্রী কই যে আগিং হাঙ্গাকা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ চেয়ারম্যান সাব ডিভিশনাল লেভেল ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি গাঙ্গাই সিনি বরং নাম এনসি দেবর্মা bonam thing da bono chendari chaman ko gya bo phaiman pore ko tam phaiga SDM ko se chairman khlai ri ga SDM nar bo sab thang man chene ba apur ke tai bo chin bali dorbai ke এবং আজরা অদারণ খা আজাga অদারণ খাবো কাছে ডেঞ্জারাস অর্ডার বনি মন্ত্রী সভা নামানো এডিসি এরিয়া নো জেনারেল ত্লাঙ্গা নি বাগে আবো এডিসি নে সুংনা নাঙ্গি আবো কাছে অর্ডার বাই ফিনজা আবো আম কালেক্ট খাইয়া নাই এডিসি এরিয়া নো জেনারেল ত্লাঙ্গা নি বাগে মানে আবো এডিসি অথরিটি সুংনা নাঙ্গি কিন্তু এডিসি এরিয়া নো মানে অ্যালটমেন্ট না থাকা কাঙ্কাই SDM allotment do কিন্তু হাইকোনা এডিসি নি কাউন্সিল পাস খাইরে অ্যাপ্রুভাল নি পরেছে SDM ব allotment দেইবা গান বলি এডিসি নি এরিয়া নো রাজ্য সরকার ব allotment দেইবা এবং কাঙ্কাই সিস্টেম ফিয়াবা বনি জরা আবো হাইকোনা অর্ডার খাইয়া তামনাই এডিসি এরিয়া নো ইউজ খাইনে বাগৈ মানে যে কোন অফিস থাকনাই বা যে কোন খাইনে বাগৈ তামনাই এডিসি পারমিশন অথচ কাইসা ফে বড় যখন আইপিএ দেখাই দমর তিনি দেওয়ান বাজার লাইদ্রব টিএসআর হেডকোয়ার্টার খা আর টিএসআর হেডকোয়ার্টার পুরো বড় আপনাদের মুভমেন্ট খাইনি
ang original document map ani sursokari oi engsi debro manori abono kat kirinan bangai কিন্তু যখন হামন্ত্রী মান পরে ফাঙ্গাই মহাজি অর্ডার খাইলাংছে যে তামনাই এডিসি এরিয়া ন সরকারি তামনাই টিএসআর হেডকোয়ার্টার ফ্রম বিএসএফ কোন খাইনি নিত আবো এডিসি অথরিটি সিনা আবো একটা অর্ডার এডিসি নিয়াগো তমনে আনখানা আমকা কাগজ লাংমান যাকো আবো তে রুচিন বারে দরবাই Tring bishikatalo regai titi edisi ni bakhaktei haste ni jo tolukono khani hamjangma tai chi baya faro taklai ni bishi norong ni bagai hamjangma tai hamari bai kublung ngai tongthang